Ayan mga kalapatids, aabang na naman tayo kay Ivan Due sa Capiao. Ayan, kambing oh. Pulutan, yan. Ayan, dito na kami sa loob. May warka na ako. Tabok eh. Ayun na. Ayan, masikit ang tiyan ko. Patrick Beverly. Dalawa ka ba? Dalawang malaking sorbet. Siya yelo na eh. Para anong oras para tingan mo? 12:25. 1-2. A few moments later. Ayan. Yun o. Uy, meron na kaming isa. Itang musay ka na yun. Lakot yun. Kahit ka talala man stick. Di pa bro yun. Press. A few inches later. Ayan, si 63, nandyan na. 63. 60. Pasok. Alright, second bird. Uy naman, 63. Alright, woo! 60 o 63? 63 ma'am. Yapi na tang may magdurot. Paano ka? Alright. Kita, may geto. Dahil dito nang gagaling, no? Manapon. $1,000 ba yan, pre? 1,000. Huwag, kayo nila ka manapul. Uy, naman oh. Oh, katayin na yan. Uy, mabilis siya. Alaing ngiki. Sa baka pa ko nag-clock. Naglolo kay Mapsi, sa baka pa ko nag-clock. Online mo, pare. Online clocking mo. Test ko kung nandun. May test yan. Kaya ano ka, may test. Kita ka na. Ilan na yan? Pantay yata yung guys. Scramble pa tayo, oh. Ano? Makain ng scramble si, ano?
Ako na. One eternity later. Si Pangit. Pangit! Tuhoy! Si Pangit ba yan? Si pangit, blue ba? Ay, robot! Si robot! Wala, tulong! Si Robot ko eh. Jen! Banatan mo pa. Ikatalalam. Ma'am, misti kami ano? Hindi pa lalo. Bandaanin mo na. Total, mahaba naman yung oras. Nandiyan na yung ano mo. Eh, pipitik yan, pare. Huwag mo na, i-boss mo na. Baba may pa yung stick, ma'am. Mababa yung stick ha. Baba na ba? Okay, mga kayang scrabble. Kaya ma'am, maglakad na yan. Eka, ma'am, eka sasabi. Ako sigla. Tapos may ma'am, bagya-bagya. Apo, third bird namin from Pagudpod. Dahil ilang masusungan eh. Hirap na yan. Pinarap yung sabi. Taroy! Nakulit yun. Oh. Sinayang na nini, oh. Basta na. Yan, mga kalapatid, so umikot pa yung pangatlong ibon namin. Makulit talaga si Robot. Ayun siya, oh. Pagkain kaya. Yun! Ayos na! Alright! Robot nga. Yun, takbo! Ata sulurin. Papadala. Hindi ba ba daw? Lila. Si Disulo. Robbie Melo in the house. Yan, oh. Utangin na, oh. Bigat yan. Kaya kayo. Rektala. Kalargat. Mabantente kaya. Kaya mag-chani yun. Oh, Robbie Melo. Tayo, binaba na. Iwa. Yapin. Yapin. Ano? Oh, yapin. Yapin yung color. Yapin. Andyan na yung off color namin. Yun, oh. Uy naman. Port bird from Pagudpod, Ilocos. Kenyan, eh? Si Pangit na lang. Huwag ka nang mawala. Ayos! Woohoo! Isa na lang! Ito na! Ha? Ito pa. Uwi ka! Ayan. Pre! Hindi, wala. Low bar yan. Ayun. Pakasali. Kailangan gronda na. Kompleto! Alright! Woo! Kompleto! Alright! 5 out of 5! Woo! Kaya nga bilay. Ayan, si Kalapangit! Ay, basura natin. Sige. Eh, bayan mo. Diyan may basic, mama. Basic. Basic. Magaling. Sula po ya. Maligo ya buntok ya. Baru kami bagya, ma'am. Wala mo slate dyan eh. Wah, slate siya, slate. Alright, 5 out of 5. Woo! Basic. Woo! Alright. 5 up to 5. Woo! Alright. Woo! Nice one. Tara, ma'am. Babo. Oh, gini.
Lokman of the Year. Oo. Yan, 5 out of 5. Good job. Good job. Nice one. 5 out of 5. Mga kalapatids. Yan, parang ano lang. Basic lang, oh. Hindi ma-stress yung mga ibon. Ayos ang kondisyon. Marami oh. Oh, nulot na. Shoutout ka muna. Uy! Uy! Boston Ton. Boston Ton. 5 out of 5. Uy naman. Food. Uy. Nalinya reta, ma'am. Siyempre. Uy, dwe lines. Ang Kuya Pinsra tsaka Top Gun. Uy, Vince Top Gun, no? Believable. Yan, no? Yan, tsaka Japan. Yan. Ayos. Ano lang, kapatid ng mga nanalo sa BOTC, yung third and fourth. Breed mo yan, no? Siyempre. Breed mo. Uy, naman, no? Oh, ang ganda ng lop, oh. Mga-ready mo ba yun? Mga-ready mo ba yun? Ayan, eh. Yung mga bread na ano? Galing, eh. Dana pa rin, eh. Sana all. Sana all. Sana wala pa. Sana all. 45. Pero pangit. Pangit ka. Nagpahuli pa si Kalabang. Alam mo puti pa. Pangatlo dati yun eh. Slate. Yung trophy nakuha niya, oh, third yun. Kapatid ni 911. Nakuha yung trophy. Kapatid ni 911. Oh. Oo, katana ata. Yung katana, tingnan natin number. 48. Sa baba na lang. Nice. Nice one, oh. Oh, ang galing na lop, man. Kumanod eh. Oh.